अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। उर्दू में इसे जुनूनी मजबूरी आर्जा या बीमारी कहा जाता है। ये एक दायमी बीमारी है। दायमी से मुराद है क्रोनिक, यानी कि जो मुसलसल रहती है। इलाज से सही हो सकती है, कम हो सकती है, मगर रहती है। इस बीमारी में मरीज को जुनून या वहम और मजबूरियां दोनों शामिल होती हैं। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुताबिक पाकिस्तान में इसकी शरह 3% है। डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रिसर्च में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होती है, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3% से ज्यादा ही ये बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी में होता यह है कि मरीज को कुछ खास वहम होते हैं या जुनून हो जाता है और कुछ नापसंदीदा ख्यालात बार बार आते हैं और उन ख्यालात के बायस उसका एक खास किस्म का रवैया हो जाता है और उस रवैये में वो कुछ ऐसे अमल करता है जो कि उसको बार बार दोहराने पड़ते हैं। ये अमल उसकी मजबूरी बन जाते हैं और मजबूरन उसको इन पर अमल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग दरवाजे का लॉक बार बार चेक करते हैं। इसी तरह कुछ लोग बार बार चूल्हे को बंद करते हैं कि चेक करते हैं उन्होंने चूल्हा बंद किया है या नहीं। कभी कभी इस तरह के वहम होना एक आम बात है और आप अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं और बार बार चेक करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओसीडी है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बीमारी है। मगर ओसीडी से मुतासरा अफराद की जिंदगी इन वहम और उसके पेश नजर आने वाली मजबूरियों के बायस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खलल पैदा हो रहा होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में पेचीदगियां हो रही होती हैं। ये ऑब्सेशंस या ये ख्यालात उनके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी और डर पैदा कर देते हैं और उस डर को खत्म करने के लिए वो लोग ये वाले काम बार बार करते हैं। इस वीडियो में हम इसकी अलामात और इलाज के बारे में जानेंगे और एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से जाहिर है कि अलामात यही होती हैं, या तो इंसान को वहम होते हैं या फिर मजबूरियां। दो किस्म की अलामात होती हैं, मगर ज्यादातर लोगों में मजबूरियां वहम दोनों ही पाए जाते हैं। इस बीमारी में ज्यादातर मरीजों को वहम और फिर उसके पेश नजर आने वाली मजबूरी का जो काम होता है वो दोनों ही पाए जाते हैं। ये जो वहम होता है ये कोई छोटा नहीं होता। ये इस कदर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि ये आपके घंटों के घंटे आपके बर्बाद कर सकता है। दिन में घंटों के घंटे आपको काम करने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से ना तो आप स्कूल में तवज्जो दे पाते हैं, ना आप अपना ऑफिस में काम कर पाते हैं, ना घर में काम कर पाते हैं। इवन मरीज ये जानता होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, मगर फिर भी वो मजबूर होते हैं अपनी अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स की वजह से और वो मजबूरन ये बार बार करते हैं। इसकी वजह जानने की कोशिश करें तो इसकी कोई खास वजह जान नहीं पाए साइंटिस्ट। देखा गया है कि फैमिली में ये रन करती है, यानी अगर आपकी फैमिली में क्लोज फैमिली मेंबर को किसी को ओसीडी है तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि आपके चांसेस बढ़ जाएं। उसके अलावा कुछ और रिसर्च के मुताबिक ब्रेन में कुछ एरियाज डेवलप नहीं हो पाते प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। और एक सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि इंसान के मूड और नींद को कंट्रोल करता है। उसके रिस्पॉन्स में इन मरीजों का प्रॉपरली दिमाग काम नहीं करता। वजूहात तो इतनी कोई खास इसकी नहीं है, मगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं, वो अवामिल होते हैं जो किसी बीमारी के होने के चांस को बढ़ा देते हैं। रिस्क फैक्टर में शामिल हैं स्ट्रेस और ट्रॉमा, यानी कोई परेशानी है या कोई हादसा हुआ है तो ये आपके ओसीडी के होने के चांसेस को बढ़ा सकता है, या अगर आपको पहले से ही ओसीडी है तो आपकी सिम्टम्स को बदतर कर देगा। स्ट्रेस कहीं भी हो सकता है, आपके वर्क में, स्कूल में या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में। सेकंड रिस्क फैक्टर है एक खास किस्म की पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा परफेक्शनिस्ट होते हैं और परफेक्शन पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बहरहाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं और इसका थोड़ा लिंक है कुछ पर्सनैलिटी, खास किस्म के पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ। अब्यूज इन चाइल्डहुड, कोई भी बच्चे जिनका बचपन में उनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हुई हो उनमें इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो बड़े होते हैं, या हो सकता है बचपन से ही ये ओसीडी डेवलप हो जाए उनमें। एक कंडीशन है चाइल्डहुड एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, कैंस के नाम से। कुछ बच्चों में अचानक इन्फेक्शन के बाद ओसीडी अचानक डेवलप हो जाती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी आपके दिमाग को कोई हादसाती तौर पर कोई चोट लगी है तो उससे भी ओसीडी हो सकती है। मगर इन सारी बातों से आप ये जान लें कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ओसीडी है और आपको रिस्क फैक्टर्स भी हैं और फिर आपको लाजमी ओसीडी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी किसी को ओसीडी नहीं है और ना ही आपका कोई रिस्क फैक्टर है और फिर भी आपको हो जाए। दिमागी कुछ और कंडीशंस हैं जिसमें ओसीडी ज्यादातर उनके साथ ही पाई जाती है। उनमें शामिल हैं एडीएचडी, टॉरेट सिंड्रोम, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ईटिंग डिसऑर्डर।
یہ سب ایسی دماغی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ کامنلی OCD بھی پائی جاتی ہے، اور 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو OCD ہوتا ہے ان کو ان میں سے کوئی اور بیماری بھی ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ ایون ون آف دا موسٹ کامن اینگزائٹی بھی ان کو ہو سکتی ہے۔ ڈائگنوسس کیسے ہوگا اس بیماری کا؟ ایک اچھا دماغی امراض کا ڈاکٹر ہی اس کا ڈائگنوسس بنا سکتا ہے۔ زیادہ تر افراد کو OCD کی علامات بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، مگر یہ ایسی بیماری ہے کہ کسی عام انسان کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کے طور پہ اگر بچے کو وہم ہو رہا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے پیرنٹس اس کو جس تسلی دے کر سمجھا دیں اور پیار کر دیں کہ یہ آپ کا وہم ہے۔ اسی طرح ورک اسٹیشن پہ آپ کے کولیگس اگر آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ پر ہنسیں یا آپ کا مذاق اڑائیں۔ اسی لیے اس کا ڈائگنوسس ایک اچھا فیملی فزیشین یا دماغی امراض کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو جج نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کی علامات پہ ہنسیں گے۔ آپ ان سے اپنے جو وہم ہیں اور جو ان کے مد نظر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ سے چند کوشچن کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کو دن میں کتنی دفعہ ایسا کرنا پڑتا ہے، آپ اس وہم کو ہٹانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہی آپ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کچھ کوشچنز پوچھ کر۔ تاہم پھر بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو OCD سے مل سکتی ہیں، جیسے کہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر، ٹرائکوٹیلومینیا، ڈپریشن، ہورڈنگ ڈس آرڈر اینڈ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ ان سب کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بیماری آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم اپنی اور ویڈیوز میں ان کو الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ تو مختصر یہ کہ ڈائگنوسس آپ کے جو فیملی فزیشین یا پھر مینٹل ہیلتھ ڈاکٹر ہیں انہوں نے بنا دیا ہے۔ Now let's discuss the treatment۔ علاج کی بات کرتے ہیں۔ بیسٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سائیکائٹرسٹ جو کہ OCD کو ٹریٹ کرنے میں مشہور ہوں ان کے پاس جائیں، کیونکہ اس کا علاج نہ صرف دوائی سے ہوتا ہے بلکہ تھراپسٹ کا کاؤنسلنگ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا علاج کمبینیشن ہے میڈیکیشن کا اور سائیکو تھراپی کا۔ میڈیکیشن اس کی SSRIs ہیں، کافی ساری اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اینٹی سائیکوٹکس ہیں، یہ سب آپ کو ڈاکٹر ہی سجیسٹ کریں گے، آپ کے مینٹل ہیلتھ فزیشین یا سائیکیٹرسٹ سجیسٹ کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں آپ میڈیسن لیتے ہی اگلے ہی دن آپ کا وہم ختم ہو جائے گا۔ ان میڈیسن کو اثر کرنے میں ٹائم لگے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین، جو بھی دوا آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے اس کو دماغ پہ اثر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، دماغی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، سائیڈ ایفیکٹس ڈسکس کریں اور بتائیں اگر آپ کو کوئی بھی ایفیکٹ محسوس ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کے ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں آپ ان کو ساتھ ہی پوچھ لیں کہ ان سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھراپی کی بات کرتے ہیں۔ although جو آپ کی میڈیکیشن ہے وہ آپ کے وہم کو کافی کنٹرول کر لیں گی، لیکن تھراپسٹ آپ کو بتائیں گے کہ پھر بھی جب آپ کو وہم آتے ہیں تو آپ نے اپنا بیہیویئر کیسے چینج کرنا ہے، وہ بتائیں گے کہ آپ نے ریلیکسیشن ٹیکنیکس کیسے اپنانی ہیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تھراپیز کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے، ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشن ہے، مائنڈ فلنس کوگنیٹو تھراپی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ تھراپیز ہیں، آپ کا علاج کرنے میں ان کی ہیلپ لیں گے۔ یہ تھا OCD کا ایک جنرل سا اوور ویو۔ ٹائپ سے متعلق ہماری الگ سے ایک ویڈیو ہے اور وہ بھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔